Unsa man eh? Bad or good? Ha? Good na good. Oh, right B ana, ay right G ana, G. G taro nga. Na. Kani unsa man eh? Bad or bad smell, baho or humot? Humot. Humot. Tae. Bad or good? Bad. Bad. Oh, B butang na B. Bad smell. Kani sabon, humot na no. Bad or good? Ana. Good. Unsa na? Good. Na G. Taro nga ana. Kani basurahan iyo. Bad or good? Humot or baho? Oh, ana. Bad. Bad na. B. Taro nga kay dito ka oh. Di ka na saan eh. Bad or good? Flower. Good. Good. Oh, good. G batang na. G. G gani suwat. Di ka maupod. Ana. Sus ka kay G. Uy. Kasi ni. Ahos. Humot baho. Humot? Ana. Oh, unsa man na? Good or bad? Unsa man nga na? Good or bad? Unsa man na? Bad. D. Bad. B. Pero nga yung agi. Kani perfume. Humot na yung perfume no? Oh, bad or good? Unsa man ang humot? Bad or good? D. Good smell. Oh, good na good. Oh, humot. Very good, baby. Kani isa nilang? Lipap. Lipap. Unsa man na? Humot? Good or bad? Good. Good. G. G na G. Okay. Kani isa ni? Problema. Unsa ni? Papawi. Papawi ni. Unsa din ni yan? Atew. Sigarilyo ni. Oh, sigarilyo. Good na bad? Good. Oy, sigarilyo. Sigarilyo, good or bad? Baho man ni. Good or bad? Baho. Oh, unsa man ang baho? Bad na or good? Ha? Bad or good? Ang baho. Bad. Uy, napapawi. Ayan na, sigarilyo papawi. Ina. Naman na assignment. Yay! Kaklat na. Nasya na ta. Man ako assignment, Teacher Marimar. Na. Kasapa. Ina lagi. Teacher Marimar, man ako assignment. Mana ko sa me. Teacher Marimar. Dali. Wapa di ay? Atani.